En prévision de la tenue du brainstorming et du premier symposium communication du secteur de l'énergie et des mines, M. Chakib Khalil, ministre de l'énergie et des mines, a présidé une réunion le 3 mai 2006 en présence des présidents directeurs généraux de Sonatrach, Sonalgaz, des filiales et des agences de régulation au niveau du siège du ministère. Cette rencontre, qui coïncide avec la Journée internationale de la liberté de la presse, a permis aux membres du groupe de travail chargé de la préparation et l'animation du brainstorming, préparatoire du premier symposium communication du secteur de l'énergie et des mines, qui se tiendra au mois de novembre de l'année en cours, de suivre une communication portant sur les axes et modalités du déroulement des prochaines manifestations et de faire part de leurs observations et propositions sur les axes du travail proposés. Le brainstorming allégé ainsi de ses préliminaires doit être compris comme une étape intermédiaire précédant le symposium. Il est appelé à défricher, à débroussailler et à explorer les voies et moyens de promouvoir la communication dans le secteur au rang de fonction managériale à part entière. La 4e conférence annuelle de l'activité amont, organisée le 10 mai dernier au Centre de recherche et développement de Boumerdès, a été centrée autour du thème des ressources humaines. Après le discours de bienvenue prononcé par Boumediene Belkacem, vice-président de l'activité amont, le président directeur général de Sonatrach, M. Mohamed Meziane, a évoqué dans une allocution l'importance de ce genre de rencontre qui regroupe les cadres de l'entreprise. Pareille conférence et qui vise à valoriser les capacités et améliorer la gestion aux fins de stimuler l'action du groupe Sonatrach et la recentrer sur la politique stratégique du groupe en toute confiance et détermination. Les travaux de la conférence se sont par la suite concentrés sur la nécessité de la promotion des ressources humaines dans l'activité amont à travers le développement des compétences et l'amélioration des capacités des travailleurs. Il s'agit de la 4e conférence des cadres de l'activité amont. Cette année, l'entreprise a inscrit comme thème de conférence de la conférence qui sera organisée à Hassermel le 14 et 15 juin 2006. Le thème sur les ressources humaines. Vous savez que les ressources humaines, c'est le levier maître, c'est le levier principal, c'est le levier central, c'est la préoccupation de fond de l'entreprise, parce que ce sont les ressources humaines qui créent de la valeur, ce sont les ressources humaines qui créent de la compétitivité, ce sont les ressources humaines qui sont à la base de la création donc, de richesses pour la pérennité de l'entreprise. Pour l'activité amont, les objectifs qui ont été fixés par l'entreprise, à savoir produire 2 millions de barils jour à partir de l'année 2010 et d'exporter plus de 100 milliards de mètres cubes de gaz par an à l'horizon 2015, ces objectifs sont sous-tendus par un ensemble de programmes, mais en premier lieu, il s'agit donc de la valorisation de nos ressources humaines, de la rétribution de la performance, de la gestion adéquate de leur carrière, de la prise en charge de leurs préoccupations, de telle manière à les mobiliser, à les faire adhérer, à les responsabiliser, à les fédérer autour donc de ces objectifs. Cette rencontre, qui a regroupé l'ensemble des cadres de l'activité amont à l'échelle nationale, a constitué une occasion idéale pour les échanges d'idées autour des méthodes modernes de gestion à même de garantir un meilleur rendement des équipes de Sonatrach qui représentent quelques 20 000 employés. Sonatrach, aujourd'hui, avec la nouvelle loi sur les hydrocarbures, va rentrer dans un environnement très concurrentiel. Le capital humain restera sa principale ressource. Et donc c'est à travers cette journée qui nous permettra surtout à l'amont d'exposer ces projets de développement, d'exposer également ces grands chantiers en matière de ressources humaines et donc d'avoir un échange qui nous permettrait d'aller de l'avant dans ce domaine. En marge de la conférence, des géophysiciens et géologues ont été honorés. Ces derniers, dans le courant du premier semestre en cours, ont réussi de nouvelles découvertes de pétrole et de gaz dans les régions d'Emguid Messaoud, Berkine et à Ouadmia.
L'activité transport par canalisation a organisé des journées d'études sur la gestion et la maintenance des pipelines, Pipeline Integrity Management, animées par des experts nationaux et étrangers spécialisés dans le domaine de la maintenance. La rencontre a vu la présence du vice-président de l'activité transport par canalisation, des directeurs régionaux ainsi que des cadres supérieurs du groupe Sonatrach. L'objectif de ces journées d'études est de prendre connaissance des dernières innovations technologiques en matière de maintenance des pipelines, actuellement pratiquées par les grandes compagnies pétrolières internationales. Objectif principal, la transmission du savoir et, au niveau des différentes structures de TRC, particulièrement les directions de maintenance qui sont chargées de l'entretien et de la réparation des canalisations de Sonatrach. Comme vous le savez, nous avons un réseau extrêmement dense qui est évalué à 16 000 km. Et il a une moyenne d'âge d'environ 35 ans, 35-40 années. Donc il nécessite aujourd'hui à ce qu'on se penche sérieusement sur son entretien et sur sa réhabilitation. Donc si vous voulez, l'objectif essentiel d'aujourd'hui, c'est de bénéficier de l'expérience auprès des grandes compagnies étrangères et de sociétés étrangères en matière de réhabilitation, en matière de rénovation et de protection de nos installations. L'objectif global donc, de ce séminaire, c'est de sortir avec un plan d'action et des mesures concrètes pour nous permettre de se pencher et de prendre en charge effectivement et d'une façon rationnelle notre programme de réseau de transport. Cette journée d'études a 3 objectifs importants. Assurer la production, sécurité des travailleurs et préservation de l'environnement, allonger la durée de vie des pipelines. En marge de ces journées d'études, il a été procédé à la remise de la certification ISO 9001-2000 à la direction de maintenance de l'ARWAT, la direction de maintenance des canalisations et à la direction de réparation canalisation. Sonatrach, l'entreprise citoyenne, a dans le cadre de son programme d'investissement social et sa politique d'aide au développement des populations défavorisées, inscrit une nouvelle opération sociale destinée aux enfants du sud du pays. Ainsi, le 4 mai 2006, le président directeur général de Sonatrach, M. Mohamed Meziane, a procédé à la remise de 9 véhicules destinés pour le transport scolaire au profit de 7 communes de 3 wilayas du sud du pays. Aujourd'hui encore, une opération vient d'être concrétisée et ce n'est pas la moindre puisqu'il s'agit de la mise à disposition de communes démunies du Grand Sud de véhicules destinés au transport scolaire des enfants qui sont obligés de parcourir de 15 à 17 km souvent pour rejoindre leur école la plus proche. Il s'agit des communes de Haj Mishri, de Baïda, de Ain Sidali et de Guicha de la wilaya de l'Arwat, des communes de Benguisha et de Mihwensa de la wilaya d'El Oued et de la commune de Ksabi de la wilaya de Béchar. Les présidents des assemblées populaires communales ont reçu le document des véhicules. Il s'agit de 8 camions K66 aménagés et d'un minicar 38 L6. Nous tenons à exprimer notre joie et notre gratitude à tous ceux qui ont participé à cette opération. Le transport scolaire était attendu avec impatience par les habitants et les enfants scolarisés de notre région qui souffraient cruellement d'un manque flagrant de tout moyen de transport. Aussi, nous espérons que ce genre d'initiative ne s'arrête pas là pour que tous les habitants de notre région puissent en profiter. تحضيرا للبرينستورمينج حول الندوة الأولى للاتصال في قطاع الطاقة والمناجم، ترأس السيد شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم اجتماع يوم 3 ماي 2006 بحضور السادة الرؤساء المدراء العامون لشركات سوناتراك، سونالغاز والفروع ووكالات الضبط، وهذا بمقر الوزارة.
هذا اللقاء الذي يتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة سمح لأعضاء فوج العمل المكلف بتحضير وتنشيط البرينستورمينغ التحضيري للندوة الأولى للاتصال الخاص بقطاع الطاقة والمناجم، والذي سيعقد في شهر نوفمبر من السنة الجارية، بمتابعة مداخلة حول حوار وأساليب إجراء التظاهرات القادمة وإبداء ملاحظاتهم حول محاور العمل المقترحة. البرينستورمينغ وقد مر بمراحله التمهيدية يجب أن يفهم كمرحلة وسيطة تسبق الندوة سيمبوزيوم، فالمطلوب منه رؤية كل الاتجاهات واستكشاف الطرق والإمكانيات لترقية الاتصال في القطاع من رتبة الوظائف التسييرية بصفة كاملة. قام نشاط المنبع في 10 مايو 2006 بتنظيم المحاضرة السنوية الرابعة حول موضوع الموارد البشرية، وهذا بمركز البحث والتطوير ببومرداس. وبعد الكلمة الترحيبية للسيد بالقاسم بومدين نائب رئيس نشاط المنبع، والكلمة الافتتاحية للرئيس المدير العام لمجمع سوناتراك السيد محمد مزيان، والذي تطرق فيها إلى أهمية مثل هذه الملتقيات التي تجمع إطارات المؤسسة. مثل هذه الندوات تهدف إلى تقييم القدرات وتحسين التسيير حتى نتمكن من مواصلة النشاط الإيجابي والمحافظة على السياسة الاستراتيجية التي تنتهجها سوناتراك بكل ثقة ونجاعة. Il s'agit de la 4e conférence des cadres de l'activité amont. إنه يخص الملتقى الرابع لإطارات نشاط المنبع. هذه السنة سجلت المؤسسة كعنوان للملتقى الذي سينظم بحسر مل في 14 و15 جوان 2006 الموارد البشرية. تعلمون أن الموارد البشرية هي العمود الرئيسي، هي العمد المركزي، هي الاهتمام الرئيسي للمؤسسة، لأن الموارد البشرية هي التي تعطي القيمة، لأن الموارد البشرية هي التي تخلق المنافسة، ولأن الموارد البشرية هي منبع الثروة لدوام المؤسسة. بالنسبة لنشاط المنبع، الأهداف التي حددت من طرف المؤسسة إنتاج 2 مليون برميل يوميا انطلاقا من 2010، وتصدير أكثر من 100 مليار متر مكعب من الغاز سنويا في مطلع 2015. هذه الأهداف تخص مجموعة من البرامج، ولكن بالدرجة الأولى تخص تقييم مواردنا البشرية بطريقة تحصرهم وتكلفهم للإحاطة بأهدافهم. جمع هذا اليوم الدراسي كل إطارات نشاط المنبع على المستوى الوطني، مما سمح من تبادل الآراء ووجهات النظر حول الصيغ الحديثة للتسيير التي تؤدي كلها إلى تطوير الموارد البشرية التي يقدر عددها بحوالي 20,000 عامل. سوناتراك اليوم إذن بالقانون الجديد للمحروقات ستدخل في محيط تنافسي جد حاد، طاقتها البشرية تبقى موردها الأساسي، إذن من خلال هذا اليوم الذي سيسمح لنا كنشاط المنبع من طرح مشاريعنا التنموية، وأيضا طرح الزخم الكبير من الموارد البشرية. إذن هو وضع صيغة تبادل تسمح لنا بالذهاب بعيدا إلى الأمام. وعلى هامش هذه المحاضرة تم تكريم الجيوفيزيائيين والجيولوجيين الذين قاموا في وقت وجيز من السداس الأول لهذه السنة باكتشاف أحواض جديدة للنفط والغاز في كل من أمغيد مسعود، بركين ووادي مية. نظم نشاط النقل عبر الأنابيب أيام دراسية حول تسيير وصيانة أنابيب النقل المحروقات Pipeline Integrity Management. قام بتنشيطها خبراء وباحثين جزائريين وأجانب مختصين في مجال الصيانة، كما حضرها كل من نائب رئيس نشاط النقل عبر الأنابيب، المدراء الجهويين، وكذا الإطارات السامية لمجمع سوناتراك. الغرض من أيام الدراسية هذه هو التعرف على آخر التطورات التكنولوجية في صيانة أنابيب النقل المحروقات التي تستعملها حاليا الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال. الهدف الرئيسي من هذا اليوم الخاص بالنقل عبر الأنابيب هو نشر المعرفة في مختلف هيئات النقل عبر الأنابيب، وبالأخص مديرية الصيانة المكلفة بصيانة وتصليح أنابيب سوناتراك.
كما تعلمون لدينا شبكة جد كثيفة والتي تقدر ب16,000 كيلومتر، معدل عمرها 35 إلى 40 عاما، والذي يتطلب اليوم منا الاهتمام أكثر بصيانتها وتهيئتها. إذا شئتم الهدف الأساسي هو الاستفادة من الخبرة لكبريات المجمعات الأجنبية والمؤسسات الأجنبية من حيث التهيئة ومن حيث تجديد وصيانة المنشآت. الهدف الإجمالي لهذا الملتقى هو الخروج بخطة عمل وإجراءات ملموسة تسمح بالعمل والتكفل الحقيقي وبطريقة عقلانية ببرنامج الشبكة الوطنية. من بين أهداف هذا اليوم الدراسي أولا ضمان الإنتاج، ثانيا أمن العمال والمحافظة على البيئة، وثالثا تمديد عمر القنوات. وعلى هامش هذه الأيام الدراسية تم تسليم شهادة إيزو سعلف 1-2000 لكل من مديرية الصيانة للأغواط ومديرية تصليح القنوات وكذا مديرية صيانة القنوات. سوناتراك مؤسسة مواطنة، وفي إطار برنامج الاستثمار الاجتماعي وسياستها لمساعدة وتنمية الفئات المحرومة، قامت بمبادرة اجتماعية لصالح أطفال الجنوب. في 4 ماي 2006 قام الرئيس المدير العام السيد محمد مزيان بمنح 9 سيارات نفعية خاصة للنقل المدرسي استفادت منها 7 بلديات تابعة ل3 ولايات من جنوب الوطن. اليوم أيضا أقيمت مبادرة أخرى وليست بالأقل أهمية، حيث تم منح لعدة بلديات الجنوب المحرومة حافلات خاصة بالنقل المدرسي للأطفال الذين هم مجبرون من قطع مسافات من 17 إلى 15 كيلومتر يوميا للالتحاق بمدرستهم الأقرب. ويخص الأمر ببلديات حاج مشري، البيضة، عين سيدي علي والقيشة من ولاية الأغواط، وبلديات بن قشة ومحونسة من ولاية الواد، وكذا بلدية قصابي من ولاية بشار. وتسلم رؤساء المجالس الشعبية وثائق العربات التي تتمثل في 8 شاحنات من نوع K66 مهيئة وحافلات صغيرة 38 L6. بالنسبة لاستفادتنا بهذه الحافلة إذا نعبر عليها بكل فرح وسرور، وينتظرها كذلك سكان وتلاميذ هذه المنطقة لهم في حاجة ماسة لهذه الحافلة، والتي بدون شك سوف تسهل نوع ما من النقل المدرسي الذي يعاني منه تلاميذ هذه المنطقة النائية، ونتمنى أن تتكرر مثل هذه الاستفادات حتى تعم الفائدة لكل التلاميذ.